अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। और कोविड-19 के हवाले से जब से कोरोना की वबा सामने आई थी और इसने दुनिया को हिला कर रख दिया था, जितने भी मामला सामने आए, इसके बाद हमने ये भी देखा है कि कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा तशवीश पूरी दुनिया में पाएगी। एक के बाद एक कोरोना की जो नई किस्म सामने आतेगी वो पहले से ज़्यादा तशवीशनाक और ख़तरनाक किस्म साबित हुई, जिसके बाद वैक्सीनेशन के अमल को बहुत ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया और पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन के अमल को बढ़ाने की कोशिश भी की गई। साइंसदान इस कोशिश और काविश में लगे रहे कि कोरोना ये जो अपनी अशकाल बदलने की कोशिश करते हैं और हर दफ़ा एक नई शक्ल सूरत के तौर पर सामने आता है, इसको किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, किस वैक्सीनेशन के तहत इसको कम किया जा सकता है इसके असर को। और कोरोना की जो नई अफ्रीकी किस्म है, अब इसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। ओमिक्रॉन का तकनीकी नाम B.1.1529 है और ये कहा जा रहा है कि खतरनाक तरीन ये किस्म है और कोरोना की नई किस्म में री इन्फेक्शन का खतरा दीगर इकसाम से ज़्यादा है। WHO का ये कहना है। किस हद तक ये ख़तरनाक है और क्या प्रिकॉशनरी मैयर्स होने चाहिए और इसकी डिटेल क्या है और कौन सी वैक्सीनेशन जो है इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगी, तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ खुसूसी तौर पर वक्त लिया हमने चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी कीमती वक्त का। सर, ओमिक्रॉन एक नई किस्म अब सामने आ गई है। पहले डेल्टा वेरिएंट के हवाले से बात की जा रही थी, भारतीय किस्म थी। अब ये कहा जा रहा है कि ये अफ्रीकन वायरस है जिसके हवाले से काफ़ी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। हमारे नाज़रीन को सबसे पहले ये बताएगा कि दीगर जो पिछली इकसाम है उससे ये किस हद तक मुख्तलिफ है या इसकी सिवियरिटी क्या है? शुक्रिया। बात यह है कि ये जो वायरस अब उभरा है ओमिक्रॉन, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट है कोरोना का जो जितने अभी तक आए हैं। और उसकी वजह यह है कि जो चाइना में जो ओरिजिनल वायरस आया था वुहान में, उसके मुकाबले में इसमें 52 तब्दीलियां हो चुकी हैं, 52 म्यूटेशंस हो चुकी हैं। और ख़ास तौर पे जिस ज़रिए से ये दाखिल होता है इंसानी खलियों में, आपने देखा कि ये फुटबॉल नुमा होता है और इसमें कांटे कांटे से लगे होते हैं। वो कांटों के जो सिरे होते हैं उनके ऊपर ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो स्पाइक प्रोटीन्स कहलाती हैं। तो वहाँ पे तब्दीलियाँ आ गई हैं जिसकी वजह से नंबर 1 ये बहुत आसानी से इंसानी खलियों में दाखिल हो रहा है। नंबर 2 कुछ ऐसी तब्दीलियां आ गई हैं कि इंसानी दिफाई निज़ाम जो है, जो आपकी एंटीबॉडीज़ हैं, वो इसको पहचानती नहीं है, जिसकी वजह से ये पकड़ा नहीं जाता और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। तीसरे कुछ ऐसी तब्दीलियां इसके अंदर आ गई हैं कि ये फैलता बहुत ज़्यादा है जब इंसानी जिस्म से निकलता है। तो इस वजह से ये जो है वैक्सीन भी इसको, क्योंकि वैक्सीन उन्हीं स्पाइक प्रोटीन्स की बुनियाद पर बनाई गई हैं जितनी वैक्सीन है, तो उनके बारे में भी ख्याल है कि वो इतनी ज़्यादा मौसर नहीं होंगी। और ये जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी से अब फैलने का चांस है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आ चुका है ये और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, क्योंकि कोई 10% खाली स्टॉक मार्केट दुनिया की गिर चुकी हैं ऑन एवरेज के तौर पर। तो सब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है ये। यकीनन पाकिस्तान में भी आ चुका है लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन होता ये है कि जब ये आता है और फैल जाता है, जब खासे लोग मुब्तला हो जाते हैं, जब पता चलता है, तो इस वजह से बहुत एहतियात की ज़रूरत है पाकिस्तान में हमें। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये ख़तरनाक किस्म का वेरिएंट है और इस वेरिएंट की अलामात भी दीगर वेरिएंट जो गुज़श्ता वेरिएंट गुजरे हैं उनसे किसी हद तक डिफरेंट हैं या सेम अलामात हैं? अलामात जो है उनसे मिलती जुलती हैं। इसमें अभी तक जो साउथ अफ्रीका में जो देखा गया था, तो उसमें जो सेंस ऑफ स्मेल है, जो वो उस पर असर नहीं पड़ता, और जो आपका जो जायका है, सेंस ऑफ टेस्ट है, उस पर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन ये अभी तक देखी गई अलामात, लेकिन मिलती जुलती अलामात हैं उन पुराने वायरसेस से। जो पुराने वेरिएंट्स आए थे उनके मुकाबले में काफ़ी मिलती जुलती हैं। खांसी और बुखार वगैरह उनसे मिलता जुलता ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का तकनीकी नाम B.1.1529 है, ये तकनीकी नाम किस तरह से इसको दिया गया और किस बिना पे इसको दिया गया और ज़्यादा तशवीश इसमें किस बात की जाहिर की जा रही है? ये नाम जो है ये दिए जाते हैं उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए कि कहाँ कहाँ पे कितनी तब्दीलियाँ आई हैं इसके अंदर, उसको देखते हुए ये नाम दिए जाते हैं। तो ये टेक्निकल है। इसमें तकरीबन 30,000
मॉलिक्यूल्स जो हैं मोतियों की तरह का हार समझें, जिसमें 30,000 मोती हैं, 30,000 मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में पिरोए हुए हैं। और उनमें से जब तब्दीलियां आती हैं, कुछ तब्दीलियां अहम होती हैं जिनकी वजह से इसका बिहेवियर पे फर्क पड़ सकता है, कुछ तब्दीलियां अहम नहीं होती। और ये इसमें जो है बहुत सारी अहम तब्दीलियां आ गई हैं। जैसे मैंने अर्ज किया, 2 तब्दीलियां तो उसके कोने पर हैं, जो नोक है जिसके जरिए ये इंसानी रिसेप्टर्स में दाखिल होता है, और 10 जो है वो कांटों के अंदर आई हैं, पूरे कांटों के अंदर। और बाकी जो तब्दीलियां हैं वो ऐसी जगहों पे आई हैं जिसकी वजह से इसका फैलाव बढ़ जाता है और इसके जो इन्फेक्टिव रेट जो है वो बढ़ जाता है। ये जो नाम दिया जाता है, ये उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में कहाँ कहाँ पे तब्दीली आई, उसको सामने रखते हुए दिया जाता है नाम। ठीक जी। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानने की कोशिश कर रही थी कि जिस तरह से पहले भी पिछले प्रोग्राम्स हमने आपके साथ किए और बहुत ही उसमें तशवीश पाई गई थी, वो इस वजह से कि आपने कहा था कि ये ऐसा वायरस है, अब इसके साथ हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा करना होगा। जिसके बाद मैंने कहा था कि ये बहुत खौफनाक किस्म की सूरत हाल है जो आपने बताई है, और हमारे नाजरीन भी ये जानना चाहते हैं, जितने भी वायरस ह्यूमन बॉडी पे अफेक्ट करती हैं या कि किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, जो साइंसदान हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उस वायरस को डिस्ट्रॉय करने के हवाले से, उसको ख़त्म करने के हवाले से कुछ ना कुछ ऐसा अमल होता है। ये कैसा वायरस है कि इसके हवाले से वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है, दीगर जो है एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा रहा। इसकी इंटेंसिटी को रोकने के हवाले से कहा जा रहा है कि वो जो वैक्सीन लगाई जाती है उसकी इंटेंसिटी को रोकनी है, लेकिन ऐसा क्या है इसमें कि इसको डिस्ट्रॉय, इसके शेल को या इस वायरस को डिस्ट्रॉय करने से कासिर हैं? 2-3 पहलू हैं इस सवाल के जवाब में। नंबर 1 तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये वायरस के अंदर जो तरतीब है, जो सीक्वेंस है मॉलिक्यूल्स की, उसको देखते हुए साइंसदानों ने इस नतीजे में पहुंचे हैं कि ये हमारी दुनिया में इस वायरस के आबाओ अजदाद तकरीबन 5 करोड़ साल पहले से मौजूद हैं। ये भी अब पता चला है कि आज से तकरीबन 10,000 साल पहले इससे मिलता जुलता वायरस, जो इसी फैमिली का वायरस इससे मिलता जुलता, उसने साउथ एशिया पे हमला किया था और काफी लोग मुब्तला हुए थे 10,000 साल पहले। और अभी कोई 10 से 20 साल पहले इसके जो दूसरे मिलते जुलते वायरसेस हैं, जिसमें मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स वायरस, ये भी अभी हाल में इन्होंने हमला किया है। तो ये वायरस तब्दील हो रहा है बहुत अरसे से और अपनी शक्लें तब्दील कर करके आ रहा है। अब जो आपने सवाल किया कि क्या वजह है कि इसके खिलाफ ऐसे ड्रग्स डेवलप नहीं हुए जो इसको ख़त्म कर सके, उसकी वजह यह है कि ये अपनी शक्ल तब्दील कर लेता है। और इसकी मिसाल इन्फ्लुएंजा के वायरस को भी दी जा सकती है कि फ्लू के वायरस कितने अरसे से मौजूद है, लेकिन आज तक कोई ड्रग उसके खिलाफ डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि वो शक्ल बदल बदल के आता है। स्पेनिश फ्लू जब आया था तो दुनिया की 1/4 आबादी उसमें मुब्तला हो गई थी और लाखों अमवात हुई थी। तो ये वायरसेस जो हैं ये अपनी शक्ल बदलते हैं, आपके अडेप्ट करते हैं अपने आप को, और फिर अपने आप को सरवाइव करने के लिए ऐसे टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि ये बचे रहें और इनको ख़त्म नहीं किया जा सके। तो ये जो इस वायरस के खिलाफ 2 अटैक्स हो रहे हैं इंसान की तरफ से। एक तो है कि वैक्सीन डेवलप करें जो आपको प्रोटेक्ट करे, आपका बचाव करे, ताकि ये हमला करे तो आपके ऊपर अगर अटैक हो भी तो बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो। और ये वैक्सीन इस वायरस को कमज़ोर करके या इसका कोई टुकड़ा लेकर, वायरस का इसका प्रोटीन का कुछ हिस्सा लेकर और उसके बुनियाद पे बनाई जाती है। तो एक तो तरीका दिफा का ये है। दूसरा दिफा का एंटीवायरल ड्रग्स हैं कि अगर जिसको बीमारी हो गई है तो वो जो है ऐसे अद्वियात ले जिससे उसको अटैक किया जा सके वायरस को। लेकिन ऐसे ड्रग्स को डेवलप करने में 10 से 15 साल लगते हैं और अरबों डॉलर खर्च होते हैं। तो इसी वजह से नए ड्रग डेवलपमेंट के ऊपर तो बहुत लॉन्ग टर्म काम करना पड़ेगा, और जब तक पता नहीं है क्या शक्ल इख्तियार कर ले, अगर हुआ ये तो सिर्फ जो एग्जिस्टिंग जो मौजूदा ड्रग्स हैं उनको देखा जा रहा है
کہ ان میں سے کوئی ایسا دوائی مل جائے جو اس کے خلاف کام آ سکے، اور کچھ دوائیاں ملی ہیں جو کووڈ-19 کی پرانی شکل کے خلاف جو کسی حد تک فائدہ مند ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اپنی کیونکہ شکل تبدیل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ویکسینز کی ایفیکیسی بھی جو ہے وہ اس پہ بہت بڑا چیلنج پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ ویکسین ڈیولپمنٹ کرنے میں سال 1.5 لگتے ہیں۔ تو اب جو یہ نئی شکل آئی ہے 4 نومبر کو یہ ڈسکور ہوا ہے ساؤتھ افریقہ میں، ابھی 1 مہینہ ہوا ہے، اس کے خلاف ویکسین آتے آتے 1.5 لگ جائے گا، اور ان 1.5 میں پتہ نہیں کتنے اور اس کی شکلیں آ چکی ہوں۔ تو جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو عرض کیا تھا، یہ 4تھی ویو آئی، پھر 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، ہر 4 سے 6 مہینے بعد یہ نئی شکل اختیار کرتا رہے گا جب تک دنیا بھر میں یہ دب نہیں جاتا۔ اچھا، دب جب سکتا ہے جب اکثر پاپولیشن دنیا کی آبادی جو ہے وہ ویکسینیٹ ہو جائے۔ بدقسمتی سے افریقہ میں 75% آبادی جو ہے اس کو تو ویکسین ہی نہیں لگی، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مغربی ممالک نے ہورڈنگ کری ہے، جتنی ضرورت تھی اس سے کہیں زیادہ ویکسین خرید کر انہوں نے جمع کر لی اپنے پاس۔ کینیڈا نے جتنی ان کی آبادی ہے اس سے 400% زیادہ ویکسین جو ہے انہوں نے پروٹیکٹ کر لیا اپنے آپ کو خرید کر، اسی طرح برطانیہ، اسی طرح یورپ کے دوسرے ممالک میں۔ تو ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ویکسین کی دنیا میں نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے جو ٹوٹل کووڈ کے پیشنٹس ہیں وہ کل بھی 6,70,000 نئے کیسز کووڈ کے دنیا میں آئے ہیں۔ تو وہ اس میں کمی نہیں ہو رہی، اور جب تک وہ کمی نہیں واقع ہوگی جب تک میوٹیشنز ہوتے رہیں گے اور یہ نئی شکلیں بدل کے آتا رہے گا۔ یا تو ویکسینیٹ کر لیں یا اتنے لوگ مبتلا ہو جائیں کہ لوگوں کے اندر اپنا ڈیفنس مضبوط ہو جائے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ایک تو بڑی وجہ یورپ میں ہورڈنگ کی ہے، اور امریکہ میں اور کینیڈا میں کہ انہوں نے اپنی ضروریات سے کہیں زیادہ خرید کے ویکسین جمع کر لی ہے، اور جو بہت بڑی پاپولیشن جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں وہ ویکسینیٹ نہیں ہو پائیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ ویکسین نئی ڈیولپ کرنا چاہیں تو اس میں 1.5 کا ٹائم لگتا ہے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں، اور جب تک یہ ہر 3-4 مہینے بعد نئی شکلوں میں سامنے آتا ہے، جو سب سے زیادہ مہلک اور سب سے زیادہ پھیلنے والی اشکال ہیں وہ چھا جاتی ہیں، اور پرانی والی جو وائرس کی میوٹنٹ ہے وہ دب جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت۔ بہت ڈیٹیل میں آپ نے بتایا ہے، مساوی تقسیم نہیں ویکسینیشن کی، اور ویکسینیشن سے بچایا جا سکتا ہے۔ سوال کے پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، جنہوں نے پہلی ڈوز لگوا لی ہے، دوسری ڈوز لگوا لی ہے، جو ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں، اس پہ کس حد تک اس کا اثر کم ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے ابھی پہلی ڈوز لگوا کے ہی ویٹ اینڈ واچ میں دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے کس حد تک دوسری ڈوز لینا ضروری ہے؟ جن لوگوں نے پہلی ڈوز لگوا لی ہے ان کو چاہیے کہ جلد از جلد دوسری ڈوز لگائیں، اور جنہوں نے دوسری ڈوز لگانے کے بعد 6 مہینے یا اس سے زیادہ ہو چکے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بوسٹر لگائیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی جو اس کی نئی شکل آئی ہے اس سے ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ کس حد تک آپ پروٹیکٹ ہوں گے۔ یہ سائنٹسٹ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تقریباً 40-50% پروٹیکشن آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ سب تھیوری کی باتیں ہیں۔ پریکٹیکلی اگلے مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے میں پتہ چلے گا کہ جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں اور جن پر یہ حملہ کر رہا ہے ان کو کس حد تک حملے کی شدت کیا ہے اور کس حد تک وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جب بھی آپ سے گفتگو ہوتی ہے بہت ڈیٹیل میں، اور بہت سی ایسے پوائنٹس ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہماری عوام کو، ہمارے ناظرین کو نہیں معلوم۔ ہم اگر ویکسینیشن کی بات کریں، ہم نے یہ بھی دیکھا ماڈرنا، فائزر، سائنو فارم اور دیگر ویکسین، اب یہ کب تک اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ویکسین ہیں جو کہ اویلیبل ہیں، جس کی ڈوزز لگ رہی ہیں عوام کو، یہ اس وائرس سے بچاؤ کا باعث کس حد تک بچانے میں کامیاب ہو سکیں گی؟ اس کو کب تک آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے گا سر؟ میرا اندازہ ہے کہ اگلے 4 سے 6 ہفتے میں یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ کس حد تک یہ ویکسین جو ہے یہ پروٹیکٹ کر رہی ہیں، کیونکہ جو پیشنٹس آ رہے ہیں اب اس وائرس میں مبتلا ہو کر، ان میں ہر قسم کے پیشنٹس ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو ویکسینیٹڈ ہیں کسی ویکسین سے، کچھ ایسے ہوں گے جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں، ان میں پھر جو کتنے شدت سے حملہ کیا ہے اور کون سی ویکسین سب سے زیادہ کارآمد رہی ہے، یہ اگلے 4 سے 6 ہفتے میں پتہ لگنا شروع ہوگا، لیکن صحیح معلومات جو ہے اس کو آنے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ایک اور بھی آپ نے پوائنٹ بتایا کہ ویکسین کو ڈیولپ کیا جائے اور اینٹی وائرل ڈرگز بنائی جائیں جس میں 10 سے 5 سال کا عرصہ بہت زیادہ سرمایہ درکار ہے. بہت سی ڈیولپ کنٹریز ہیں سر، سرمایہ کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن اتنا ٹائم ڈیوریشن آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے، اتنا عرصہ طویل درکار ہوتا ہے سائنسدانوں کو اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے؟ صرف سائنسدانوں کو ریسرچ کرنے کا ہی ٹائم نہیں ہوتا، بلکہ ایف ڈی اے اپروول چاہیے ہوتا ہے، کلینکل ٹرائلز کرنے ہوتے ہیں. یہ جو ویکسین ڈیولپ ہوئی ہیں یہ بھی ایمرجنسی یوز کے لیے انہوں نے سال 1.5 سال کے اندر لے آئے ہیں، لیکن یہ ویکسینز ہیں. نیا ڈرگ ڈیولپمنٹ کرنا اور نئے مالیکیولز کو مارکیٹ میں لانے کے لیے جو بیسک ریسرچ ہوتی ہے اور پھر اپلائیڈ ریسرچ ہوتی ہے، اس میں 8 سے 10 سال لگتے ہیں نارملی اس ڈرگ کو پاس ہونے میں، اور پھر ایف ڈی اے سے پاس ہونے میں 12 سے 15 سال لگ سکتے ہیں اس کے اندر، اور کم از کم 3 سے 6 ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں ان ہائیلی اسپیشلائزڈ کمپنیز کو بھی جو اس فیلڈ میں موجود ہیں. تو اسی وجہ سے نئے اینٹی وائرل ڈرگس کی طرف تو اتنا زور نہیں دیا جا رہا، کیونکہ اس میں ٹائم اتنا لگتا ہے ایف ڈی اے سے اپروول میں، بلکہ جو موجودہ ایف ڈی اے سے اپرووڈ ڈرگس ہیں جو دوسرے وائرسز کے خلاف فائدہ مند پائے گئے ہیں انہی کو ایکسپلور کیا گیا ہے، اور انہی کے نتیجے میں کچھ ادویات سامنے آئی ہیں جو کہ کسی حد تک مفید پائی گئی ہیں اس وائرس کی جو پچھلی شکلیں آئی ہیں ان کے اندر، لیکن کیور ابھی تک کوئی نہیں پایا گیا. اور یقیناً ریسرچ تو ہو رہی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب یہ سارس اور مرض 15-20 سال پہلے آئے تھے یا 10 سال پہلے آئے تھے، اس وقت وہ ریسرچ ہونی چاہیے تھی تاکہ آج ہمارے پاس اس فیملی کے وائرسز کے خلاف، کرونا وائرسز کے خلاف مؤثر ڈرگز ہوتے. اس وقت وہ ریسرچ نہیں ہوئی کیونکہ وہ اس میں کیونکہ اموات کا پرسنٹیج زیادہ تھا اور وہ جلد ختم ہو گئے بیماریاں، تو اس کی وجہ سے فارماسیوٹیکل کمپنیز نے انویسٹمنٹ نہیں کری اور آج اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ بہت سارے اہم پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں علم بھی نہیں تھا، اور جس طریقے سے آپ نے اس وائرس کو فیملی وائرس بھی بولا کہ یہ فیملی وائرس ہے اور یہ فیملی کی صورت میں آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ WHO اپنی اعداد و شمار اور اپنی ڈیٹیلز شیئر کر رہا ہے. پاکستان میں obviously چیئرمین پرائم منسٹر ٹاسک فورس ہیں آپ، انٹرنیشنل لیول پہ جو آپ لوگوں کی میٹنگز ہوتی ہیں دیگر ممالک کے ڈاکٹرز کے ساتھ اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ، ابھی تک ڈسکشن کیا چل رہی ہے کہ اس کو کس طریقے سے سارٹ آؤٹ کرنے کے حوالے سے مل کر کام کیا کرنا ہوگا؟ اس میں سب سے پہلے تو ڈیٹیکشن کا معاملہ ہے کہ یہ ڈیٹیکٹ کیا جائے. تو کراچی یونیورسٹی میں ایک ادارہ میں نے اسٹیبلش کیا ہے جو جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ ہے. وہ میری پرسنل سیونگ سے ہی بنا ہے اور پاکستان کا واحد ادارہ ہے جہاں اس کی سیکوینسنگ روزانہ کی بنیاد کے اوپر کی جا رہی ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کہاں کہاں پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو اس کو ڈیٹیکشن کرنا وقت کے اوپر کہ یہ واقعی یہ ہے یا نہیں، اس میں یہ سیکوینسنگ کرنی پڑتی ہے. جو 30,000 موتیوں کی جو لڑی میں نے آپ کو بتائی ہے تو وہ لڑی وہی قائم ہے یا اس میں کچھ جگہوں پر مولیکیولز یا موتی بدل گئے ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے. تو ایک تو ڈیٹیکشن ہے. دوسری دفعہ اگر وہ والا وائرس جو کہ اومیکرون ہے اگر ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو ان علاقوں کو پھر آئسولیٹ کرنا ہوگا، ان کو ہاٹ اسپاٹس قرار دینا ہوگا، اور جیسے کہ NCOC کرتا رہا ہے اور بہت کامیابی سے کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو آج دنیا کے ان ممالک میں مانا جا رہا ہے جس نے بہت افیکٹولی کنٹرول کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ہندوستان یا امریکہ یا برطانیہ یا جرمنی یا دوسرے ممالک جن کا ہیلتھ سسٹم ہم سے کہیں بہتر ہے وہ بھی اس طرح کنٹرول نہیں کر پائے جس طرح الحمدللہ NCOC نے اور پاکستان نے کیا ہے. تو اس کو پھر ڈیٹیکشن کر کے اور پھر آئسولیشن کرنا، اور پھر ساتھ کے ساتھ بہت اہم ہے کہ ہم پھر سوشل ڈسٹینسنگ کے سارے جو چیزیں ہم نے انٹروڈیوس کی تھی پہلے جب وائرس شروع میں آیا تھا، جس میں ہوائی جہاز میں 1 سیٹ خالی 1 سیٹ بھری ہوئی، بسز کے اندر 1 سیٹ خالی 1 سیٹ بھری ہوئی، شادی ہال کے اندر اور دوسرے جو محفلیں ہوتی ہیں اس کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ، اس کو اب بہت زیادہ سختی سے ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہوگا جیسے یہ کنفرمڈ ڈیٹیکشن ہوتی ہے اس کی، تاکہ اگر یہ آ جائے یہ آگ کی طرح ہوتا ہے، ایک دفعہ پھیل جائے تو پھر اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اس کو شروع میں ہی جیسے یہ ڈیٹیکٹ ہو فوراً اس علاقے کو سیل کرنا پڑے گا اور ایفیکٹو سوشل ڈسٹینسنگ ہمیں رکھنی پڑے گی تاکہ یہ پھیل نہ جائے اور اس کو جلد سے جلد قابو کیا جا سکے جیسے کہ ہم نے پہلے ویریئنٹس کو کیا ہے.
बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि उसको फर्स्ट स्टेप में ही डिटेक्ट करना होगा। सर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मौशी मामलात हमारे मुल्क में चल रही हैं। हमारे लोग कारोबार की वजह से इस कोविड के तमाम तर पीरियड में कारोबार मुतासर हुए हैं। लोग बहुत ज़्यादा गुर्बत और महंगाई का शिकार हुए हैं। अब जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग सरवाइव कर रहे हैं, गुर्बत के हाथों तंग हैं, मजबूर हैं, आपको लग रहा है कि एक के बाद एक नया वेरिएंट आएगा और उसमें लोग अपने आप को उस तरीके से महफूज रखने की कोशिश कर सकेंगे, या इतने संजीदा हो पाएंगे मुआशी हालात को देखते हुए? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है वाकई जो आपने बताया है, क्योंकि ये पाकिस्तान एक अमीर मुल्क नहीं है और हमारी जो इक्तिसादी सूरत हाल है वो कमज़ोर है। इसी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया था कि हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग रोज़ाना की बुनियाद पे दिहाड़ी होती है उनकी और अपनी रोज़ी कमाते हैं, बल्कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे ताकि सिर्फ वो इलाके सेलेक्टिवली लॉकडाउन करें जहाँ पे वायरस पाया जा रहा है, और अभी तक ये बहुत कामयाबी से इसको टैकल किया गया है। कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते थे और शुरू में हमने कुछ इलाकों को किया, लेकिन ये सारी दुनिया की इकोनॉमीज अफेक्ट हुई हैं इससे, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल ज़माना है पूरी दुनिया के लिए। सारी ट्रैवल इंडस्ट्री तबाह हो गई है, होटल इंडस्ट्री तबाह हो गई है, जो मुख्तलिफ कारोबार थे, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है वो पार्ट्स अब नहीं बन पा रहे, मुख्तलिफ जगहों पे पहुंच नहीं पा रहे। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री सारी उस तबाह हो गई है, इसकी वजह से कंप्यूटर इंडस्ट्री पे नेगेटिव असर पड़ा है। तो एक बहुत बड़ी भौचाल आया है पूरी दुनिया में, और ये सिलसिला जैसे मैंने अर्ज किया कि ये हर 3-4 महीने बाद ये शक्ल बदल के सामने आता रहेगा, और इसी वजह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन वैक्सीन की और जल्द हमें चाहिए कि दुनिया भर के ममालिक यकजा हो और जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुई वहाँ वैक्सीन कराएं ताकि दबना शुरू हो। अभी तक ये दुनिया में ये बढ़ रहा है, अभी तक दबा नहीं है, और सूरत हाल जो पिछले साल थी उसके मुकाबले में इस साल सूरत हाल कहीं ज़्यादा ख़राब है, बेहतर नहीं है। तो हालांकि वैक्सीन आ चुकी हैं, जिसकी वजह से अमवात की शरह मगरबी ममालिक में यकीनन कम हुई है, लेकिन जो लोग बीमार पड़ रहे हैं इससे उसकी शरह बढ़ती जा रही है। तो ये एक सूरत हाल ख़तरनाक रहेगी जब तक हम कम्प्लीटली इसको सप्रेस नहीं कर लेते, और हो सकता है कि ये फिर अपनी ऐसी सूरत अख्तियार कर ले ये वायरस कि फिर फ्लू की तरह हो जाए, जो हर साल आया करे लेकिन उसका असर अमवात नहीं हुआ करें, और फिर उसको आप कबूल कर लेंगे, अच्छा ठीक है जैसे फ्लू होता है वैसे ये कोविड भी हो जाता है। तो हो सकता है इसमें अमवात की शरह फिर बहुत घट जाए, ऐसी शक्ल इख्तियार कर ले, क्योंकि वायरस के अपने फायदे में नहीं होता कि जिस पेशेंट को उसने हमला किया है वो मर जाए, क्योंकि वो मर जाता है तो वायरस भी खत्म हो जाता है उसके अंदर। तो वायरसेस भी अपने आप को तब्दील कर रहे हैं ताकि उनके अंदर जो मोर्टेलिटी है, उनकी वजह से जो मोर्टेलिटी है वो कम हो, ताकि वो खुद वायरस भी जीत सके फिर। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डॉक्टर ताउर रहमान साहब। लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि हुकूमती इक़दामात जो किए गए वो भी सबके सामने है गुज़श्ता तमाम इन वायरस की इक़साम में, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो सर आपके सामने बहुत अच्छे से है, अपोजिशन की सूरत हाल और हुकूमती मामलात जो चल रही हैं। तो क्या सियासी सरगर्मियों को महदूद करने के लिए अब किस तरह के स्टेप्स लेने होंगे कि एक हुकूमत को एक रोल मॉडल बनकर सामने आना होगा, ताकि अपोजिशन और दीगर जमातें और दीगर जो सियासी मामलात हैं वो भी महदूद हो सकें और इस वायरस का फैलाव कम से कम हो सके? जी बिल्कुल, दफ़ा 144 नाफिज करनी चाहिए जैसे ये डिटेक्ट हो, और उसमें सारे जो जितने जलसे हैं, जुलूस हैं, सबको ख़त्म कर देना चाहिए कानूनी तौर पे, क्योंकि वो तो जैसे मैंने कहा एक दफ़ा ये फैल गया तो फिर आप काबू नहीं पा सकते, तो पूरा मुल्क मुब्तला हो जाएगा। तो इसलिए बर वक्त एक्शन जो है, टाइमली प्रीएम्प्टिव एक्शन, ये बहुत अहम है, और मुझे यकीन है कि NCOC इस सूरत हाल को बहुत एहतियात से मॉनिटर कर रहे हैं, और जैसे ही ऐसी सूरत पैदा होती है तो मुख्तलिफ इक़दाम लेंगे ताकि हमारी बेहतरी इसी में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर ताउर रहमान, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जितने भी वैलिड पॉइंट्स उन्होंने बताए बहुत ही इंटरेस्टिंग और खौफनाक भी है इसके साथ साथ ही, और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मामलात जब देखते हैं इस वायरस को लेकर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में इस हवाले से तशवीश पाई जा रही है, और टाइमली प्रीएम्प्टिव एक्शन के हवाले से जो उन्होंने बात की है कि वो एक्शन लेने होंगे, इक़दाम करने होंगे ताकि इस वायरस से बचा जा सके, और जैसे ही खुदा न खास्ता ये वायरस पाकिस्तान में दाखिल होता है तो उसको
बहुत ही इनिशियल स्टेप पर रोकने के हवाले से जो इकदाम करने हैं वो हुकूमत की जानिब से भी करने हैं और आम शहरियों को भी करने हैं, और शहरियों को इसके साथ साथ अपनी जो वैक्सीनेशन की डोजेज उनको कंप्लीट करना होगा, और साथ साथ फिर डिसाइड किया जाएगा कि बूस्टर डोज कब और कितने अरसे बाद लगाई जाएगी, तभी इस वायरस से बचा जा सकता है। और अब हम बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर नशीन हामिद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। इस वायरस के हवाले से जितने खतरनाक किस्म का ये वायरस बताया जा रहा है, हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त। डॉक्टर साहब, 5वीं लहर के हवाले से कहा जा रहा है कि ये शदीद लहर है, ये जो किस्म सामने आई है वेरिएंट की, वायरस की जो कोविड के हवाले से जो किस्म सामने आई है, अफ्रीकन वायरस है, इसको रोकने और इससे बचने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमती सतह पर भी अगर हम पूछें आपसे, तो क्या इक़दामात इनिशियल स्टेप्स पर लेने होंगे, इनिशियल स्टेप्स लेने होंगे लोगों को इस हवाले से बचाने के लिए? देखिए जी, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हम इसको कंटेन कर सकें इस वायरस को, मगर ये फैसले जो होते हैं NCOC के होते हैं और वो वक्त के मुताबिक होते हैं, उस वक्त के हालात के मुताबिक। ऑप्शन सारी टेबल पे होती हैं, मगर अभी चूँकि हमें इसकी मौजूदगी पाकिस्तान में नहीं मिली है और अभी कोई ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। ये NCOC जो है ये हर आने वाले दिन के साथ जो डाटा हमारे पास आएगा उसकी रोशनी में फैसले करेगी, पर हमें उम्मीद बहुत है कि हम इसको कंटेन कर लें और वो इस तरीके से मुल्क में ना फैलने पाए। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि हुकूमत की जानिब से दोबारा से इक़दाम लेने होंगे, समाजी फासले पर पाबंदी, लॉकडाउन और इज्तिमात पर पाबंदी, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो बात की जाए तो ऐसे सख्त फैसले करना होंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन के हवाले से कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसको रोकने के हवाले से जो प्रिकॉशंस चल रही हैं, क्योंकि अभी तो ये पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे पहले से ही अपने आप को तैयार करना होगा। इसके साथ साथ जो इक़दाम पाकिस्तान में पहले से किए गए वही इक़दाम अपना कर ही इसके फैलाव को रोका जा सकता है, या इसे पाकिस्तान में पहुँचने से भी रोकने के हवाले से इक़दाम उठाने होंगे। तो इस हवाले से क्या डिस्कशंस हुई या क्या ब्रीफिंग सामने आई है? अभी तक जी इसके बारे में कोई बहुत हतमी डेटा हमारे पास नहीं आया, मगर एक्सपेक्टेड भी है कि ये वैक्सीन जो है ये इफेक्टिव कम से कम सीरियस डिजीज से बचाने के लिए इफेक्टिव होगी। मगर ये अभी चूँकि बहुत एक हफ्ता पहले ये वायरस मिला है और जिन लोग इफेक्ट जो हुए हैं उनके ऊपर अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ज़्यादातर उन लोगों को इफेक्ट किया है जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। आपको पता है कि अफ्रीकी ममालिक जो है वो वैक्सीनेशन में बहुत पीछे थे और उनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुई थी। तो ये हमें ज़रूर थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि जिन लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हुई थी वो लोग इस वायरस से ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, मगर हतमी डेटा जो है वो वक्त के साथ हमें मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, जैसा कि आपने कहा कि 5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगी है, 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक बूस्ट जो डोज है वो लग चुकी है और दूसरी डोज उनको लगनी है, और तो जिन लोगों ने करवा रखी है ओमिक्रॉन के लिए मुफीद साबित हो कि इस वायरस से बचने के हवाले से जो पहले से वैक्सीनेटेड पर्सन हैं वो इस वायरस से कम मुतासर होने का खदशा बताया जा रहा है? देखिए, ये तो जैसा मैंने अभी बताया है कि ये एक हफ्ता पहले इसकी मौजूदगी का जो है दुनिया को एहसास हुआ है और इसके ऊपर बिल्कुल इस वक्त तमाम जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं पूरी दुनिया के WHO वगैरह सब साथ जोड़ के बैठे हुए हैं और बिल्कुल मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर काम भी हो रहा है। ये जो चेंजेस आई हैं ये इसकी स्पाइक प्रोटीन जो होती है उसके अंदर चेंजेस आई हैं। तो पाकिस्तान में जो ज़्यादातर इस्तेमाल हुई है वैक्सीन वो चाइनीज़ वैक्सीन थी और चाइनीज़ वैक्सीन जो है उसमें डेड वायरस इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है कि पूरे का पूरा वायरस जो है वो उस वैक्सीन के अंदर वो उसकी कैपेसिटी होती है कि पूरे वायरस के खिलाफ फाइट करें। तो अगर वायरस के किसी हिस्से में भी चेंज आए तो वो वैक्सीन इफेक्टिव रहती है, मगर अभी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला सिचुएशन जो है वो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। वैक्सीनेशन के हवाले से भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने देखा कि फाइजर, मॉडर्ना, साइनोफार्म, दीगर वैक्सीन जो पाकिस्तान में लगाई जा रही हैं, अब भी जो वायरस सामने आया है और ये वेरिएंट है, क्या इसके ऊपर भी उतना ही इफेक्टिव होगी? इस वायरस को रोकने के हवाले से भी उतनी ही कारआमद होंगी? NCOC की जानिब से डिटेल्स सामने आती हैं, अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ मामला ऐसे सामने आए हैं, सब मिलकर सर जोड़कर बैठी हैं कि इस वायरस के असर को कम से कम करने के लिए ये जो वैक्सीनेशन जो अभी जारी है और जो अवाम में इनकी डोजेज लगाई जा रही हैं, ये किस हद तक मुफीद साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, देखें री इन्फेक्शन जो है और या वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन जो है
وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. کوئی ویکسین 100% افیکٹو نہیں ہے اور بہت سارے ویکسینیٹڈ لوگوں کو بھی کووڈ ہوا ہے, ہمارے ملک میں بھی ہوا ہے, مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈیزیز کی سیویرٹی کم رہی ہے اور ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں پڑی. تو ہمیں امید ہے کہ اگر ویکسینیشن ہوئی ہوگی تو کسی حد تک جو ہے وہ ہماری قوت مدافعت کام کرے گی اور ڈیزیز کو سیریس نہیں ہونے دے. کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ WHO نے یہ باقاعدہ طور پہ واضح کیا ہے کہ کورونا کی نئی قسم میں ری انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہے, زیادہ سے زیادہ ری انفیکشن کا خطرہ موجود ہے دیگر اقسام کی نسبت. یہ اس حوالے سے زیادہ اس میں ڈینجر زون میں جا سکتا ہے اور اومیکرون کا تکنیکی نام B.1.1529 رکھا گیا ہے. تو اس حوالے سے ابھی تک کی جو ریسرچ ہے وہ کیا سامنے آ سکی؟ جی دیکھیے, ابھی تو 12 سال سے بڑی عمر کے تمام بچوں کی ویکسینیشن جاری ہے اور کافی بڑی تعداد میں بچے جو ہیں وہ ویکسینیٹ ہو بھی چکے ہوئے ہیں. 3 سال سے اوپر کی عمر کے بچوں کے لیے ویکسینیشن جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے. دنیا کے کچھ ممالک میں جس میں چائنا بھی ہے, UAE ہے, ان لوگوں نے 3 سال سے بڑی عمر کے بچوں کو ویکسین لگانی شروع کر دی ہے اور پاکستان میں بھی اس کے اوپر غور ہو رہا ہے اور ہماری ٹیکنیکل ایکسپرٹ کمیٹی اس کو بھی اسٹڈی کر رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی واضح پالیسی سامنے آ جائے گی 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے. حکومتی اقدامات کی جب بات آ جاتی ہے, وفاقی وزیر تعلیم نے بھی کہا ہے کہ تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنا ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ بھی آگے بڑھانا ہوگا. یہی بات ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت اپنی سرگرمیوں کو بھی کم کر کے اور خود کو رول ماڈل کے طور پر سامنے رکھتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں کو کم کرنے کے حوالے سے, کوششوں کے حوالے سے کوئی اقدامات, کوئی انیشیٹو لینے جا رہی ہے؟ جی دیکھیے, سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ گیدرنگ جو ہیں یہ تو بہرحال پروٹوکول کا اور SOPs کا حصہ ہے اور حکومت کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. حکومت کی جو ہمارے ارکان ہیں اور ان ساروں کے لیے بھی ظاہر ہے یہ پالیسی اسی طرح اپلائی ہوتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ بھی اس کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر نشین حامد, پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے. جس طریقے سے ہم نے بات کی ڈاکٹر عطاء الرحمان سے, ڈاکٹر نشین حامد صاحبہ سے, یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہوگا. ابھی کے جو وائرس ہے اس میں 52 تبدیلیاں ہو چکی ہیں اور یہ وائرس سب سے زیادہ خطرناک ترین قرار دیا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ یا تو ویکسینیشن ڈیولپ کرنی ہوگی یا نیو اینٹی وائرل ڈرگس جو ہے ان کو بنانا ہوگا, ان کو سامنے لانا ہوگا, جس میں بہت سارا وقت اور بہت سارا پیسہ درکار ہے. اس کے بعد یہ بھی نہیں پتا کہ جب وہ بن جاتی ہیں, جو کارآمد ہو جاتی ہیں, وہ نئی جو کوئی اگر نئی قسم سامنے آ جاتی ہے اس وائرس کی, اس کے اوپر کارآمد ہوگی. یعنی کیونکہ اسے فیملی وائرس قرار دیا جا رہا ہے اور یہ فیملی وائرس بہت زیادہ خطرناک ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ یہ خود بھی ختم ہو جائے گی, ہیومن باڈی میں افیکٹ ضرور کرے گا لیکن زندہ بھی رہنا چاہے گا. تو اس فیملی وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ اقدامات کیے جا رہے ہیں, لیکن عوام کو خود سے بھی اقدامات کرنے ہوں گے اور خود کو بھی محفوظ رکھنے کے حوالے سے ویکسینیشن کے عمل کو یقینی بنانا ہوگا, SOPs کو فالو کرنا ہوگا تاکہ خود کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے. پروگرام سیاست اور ریاست کا وقت ختم ہوا. چاہتے ہیں اپنی میزبان رم چودھری کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.